morning. Say good morning, Itlog. Say good morning, Itlog. Say it. Come on. Say it. Morning, morning! Sa mga anak ko sa Outfit of the day by Itlog. Okay. Say good morning, Starfish. Come on, come on. Say good morning. Outfit of the... Ay, shark! Wee-wee! Say good morning, RR. Say good morning. Binabati ko mga kababayan ko dyan! Oh, shark! Mga anak ko sa Santa doon! Good morning! Yung ano? Ako naman. Ayan. Ito ba yun? Isa lang naman. Ay, Carla, ikaw may alam! Carla. Entrance ng studio 3. Sa? Kuya, sa entrance ng studio 3. Kuya, anin po kami. Sobra isang maliit. Mapayat naman po kami, kuya. Yung 80. 80? Magdadagdag po. Oh, sige. 80 tara. Ano yung 80? 80 daw. Magkano yun? We gotta ride a taxi! We gotta ride a taxi! Gawin mo na lang kay Patrick. Uy! Bahala dyan, pare. Shut up, bitch! Itong si Shai natin. Uy, dalawa daw doon. Uy, may magkatabi. Dalilan ko ka na lang. Ako ka? Oh my God. Kasya naman Ang hirap pag dalawang mahaba yung magkatabi. Yung tipong Anong mahaba, RR? Say hi, Manong. Oh my God. Bago kinukulit Sa'yo ako. na bangga. Yung anak kasi sa sagon, good morning. Yung nanay ko na sa Malibay. Ayun mo na yung gamot mo. I'll be drunk again. Uy! Uy, baki mo. Uy! Baki mo.